भारतनि आगिनि मन्त्री बहरक भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीनि मुंग्रगै तिनिनि सिमी कला शहर शालिनी उलसाद हास्ते बेरेमनि अटल ककलब ताई कग्रबाई तेरचेंखा उनकुटी कलाक्षेत्र व तेरनो पांडातै चेंगेरिखा हदा हामक्राई ताई हदारं मन्त्री टिंकुराई बसाका अटल बिहारी वाजपेयी खरकसा काहाम वानसुकनाय बरक तंगमानि बिनि लांमा ताई सामुं हुमुं चिनि वानसुक मुंनो काहाम खलाय मुंनि कायसा रृक्साथाय लामखतर पांडाव कगनारखा मालमाथा हामक्राय मन्त्री सुधांशु दास हास्ते हुकुम कगबिति कमिटिनि भाइस चेयारमैन सुब्रत चक्रवर्ती ककथुम हुकुम बेदांगनि दागी फां बिम्बिसार भट्टाचार्य आसामनि मुंगोनां कग्रबाई फां दिगन्त बिश्व शर्मा कसं पांडाव हास्तेनि मुंगोनां कग्लब करं मिलन कान्ति दत्तन अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम मुकुम सकात याफारजाखा তাহলে একটা দেশ আজকে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে স্বপ্ন যে 2047 সালে বিকশিত ভারত নির্মাণ সেটার যে ফাউন্ডেশন সেটার যে ঈশান আমরা বলি না ঘর বানাতে যে ঈশান কোণায় যে শিলান্যাস দেওয়া হয়েছে সেই ঈশান কোণাটা সেদিন দিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তি জীবনে ভয়ভীতকে উপেক্ষা করে এই দেশকে যিনি বৈভবশালী রাষ্ট্র তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং চলার পথে যাই পেয়েছেন সেটাকে সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করে রাষ্ট্রহিতে কাজ করার যে ভাবনা সেটা আমরা অটল বিহারী বাজপেয়ীর মধ্যে পেয়েছি।